गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ तो अच्छा आपण समस्त आई होप आपने भल थे मो मैं तो भल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स पूरा ठंडा जोर हो जाइए काली राति सारा शोई पारे तंटी खाली खिची 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 है तंटी पूरा बसी जाइए तो से जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने को देरी है। आ गोटे आम बुढ़ी पिला कौन करुच्ची दुष्ट पिलाटा कौन कौन आम दुष्ट पिलाटा एबे परोटा खाइब आमर परोटा हो सिमेई नड़िया देकर सिमेई हो आमर खाइबा देख पानी रे बुड़े ओहो चीनी पानी रे खाऊँ ए तो थामीर ये पाई सुन तू तो मामीर गुण पाइचु हैं है माँ भी सेमती पानी रे चीनी पानी रे बुड़े बुड़े खाइयो आस बा एम मजा धुआर लगे आशा अरे बसी तो ठंडा हो जाए भल लगुनि खाइबा आस भोक है जोर भोक है जल्दी खा देखिल बमा को डाकिलु भोक है सुनु ए सुनु बमा को डाकिलु बमा को डाक खाइबी भोक है कल जल्दी भोक है जल्दी खा आम गेलो रानी पलैला पाठ पढ़े बसला ये पढ़ापढ़ी सारा गला ट्यूशन ने ट्यूशन दीदी आसबेनि नहीं छाड़ी आसा पड़ी ट्यूशन दीदी घर से न आसु चल आम खाईदे चोर ए देख तो गोटे चोर कौटी पशिची गोटे चोर देख मालो खट तले पशिकी मो बैग रु से जरी भितर मोर जिते कस्मेटिक्स जिनस थिला सब काढ़ी ए माँ लिपस्टिक नष्ट कर शिखा लिपस्टिक नहीं माँ मुँह को पाती माकड़ कर देछि पूरा ताकू डरिकी मु खट तले बैग रखी आम ये चा पीऊँ से पशिची खट तले पशि कौन कर भाणीजी माई भाणीजी माड़ गोल लगे देख सुन देख बम्मा को बाड़ौची दीदी तू मुँह देखे मुँह देखे ए मुँह देखलु एमती देखा सूर्यगिरी देखु हनुमान भाया नाली फल बुलिकी देखा 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 कौन कर मो लिपस्टिक सत्यानाश कर मेडिसिन खाइब ठंडा आमर बच्चा पार्टीकर खाइबा स्टार्ट होती बाबा माँ खाई गले ये माँ बसते ये बाबा बसते आम दुष्ट ये खाऊँ सानटा बड़टा नाटक कर भूत लगी भूत लगी दांत देखे दांत आग दांत गोटे देखे एमती देखा गेलु बड़ माँ बड़ को खुआई दे सान माँ सान को खुआई कौन से खटा खायापी हाथ में बस खाया खटा खाया नहीं खटा खिया है देली खा खा खटा खा फिर खटा टे मागिक नेला हैं खाइबी ना आ खाइबू आ खाइबू आ खाइबू शोई पड़ी से शोई पड़ी नी तो शोई पड़ी बा से शोई पड़ी हुशियार एटा सान राणी पर हाथ उठे हुशियार ए चुटी धरना धरना कहे चुटी धरबुनु मामा को कह
ପାପ ହବ ଚୁଟି ଧରିବେନି ପାପ ହବ। ଆରେ ଭାତ ଦିଟା ବାବା ଆସିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛି ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଗଲା। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ ତା କାକିକୁ ନମ କରିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ନମ କରି ଯାଇଛି। ସାନଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସାନଟା ଆସିଲେ ଯାଇ ସେ ନମ କରିବ। ଦିଅନ୍ତି ନିତୁଆ ଚା ବସେଇଛି। ଚା କ'ଣ ବସେଇ ଚା ବସେଇନ କି? କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପିଉଛି ନା? କ୍ଷୀର ପିଇବା ଚକରେ ସେ ଗଲାନି ମନ୍ଦିର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାକୁ। ଶୁଣୁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାକୁ ଗଲୁନୁ, ବମା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯା ବମା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚା ବସେଇଛି, କ୍ଷୀର ନଥିଲା। ଚା ପୁଅ ଏବେ ଆଣି ଚା କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଚା ବସେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପକେଇଛି, ଯା ଏଥର ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବୁ। ଯା ନମ ଆସିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରି ଆସିବୁ। ଯା ପେଟ ଖରାପ ହବ। ତୁ କ'ଣ ପକେଇଛୁ ଏଇଟା? ବୁଢ଼ୀ କାର ଏଇଟା? କାକିର ନା ପିପିର? କାକିର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରିନି, ବମା ରାଗିଛି। ଦେଖେ କେତେ ଜୋର ରାଗିଗଲେ ବମା। ଯା ଆଉ କଥା ହବନି, ତତେ ଆଉ ଧରିବେନି ବି। ତୁ କାହିଁ ବମା କହିଲେ ଧନ କାହିଁକି ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାକୁ ଆସିଲେନି, ମୁଁ ଧନ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ବମା ରାଗିଗଲେ ହେଲା, ରାଗିଗଲେ ବା। ଯା ବମାକୁ ନମ କରିଦେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦେବୁ। ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକି ଆସିବୁ। ଯାଅ ବଡ଼ଟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲା ସରିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଦି ଭଉଣୀ ମ୍ୟାଚିଂ। ଆଜି ସିଷ୍ଟର ଡେ, ମ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟର ଡେ। ଶୁଣୁ କହ ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ। ଶୁଣୁ ଏଇ କହ ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ। হ্যাঁ କହିବୁନୁ? ଆମ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଏବେ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ତାକୁ ଭୋକ ହେଇଛି, ବ୍ରେଡ୍ ଖାଉଛି। ଶୁଣୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ ଦୁଷ୍ଟ? ଦେଖ ଦିଦି ପଳେଇଲାଣି। ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ତା ଦିଦି ସଜେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ଶୁଣୁ କିଏ ସଜେଇ ଦେଇଛି? ଶୁଣୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଅନା କିଏ ସଜେଇଛି? ଆଉ କଥା ହବନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଇଛି ନା। ଆଉ କଥା ହବନୁ। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ କଥା ହବନୁ? ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ଅନା ଟିକେ। ଆମର ଏଠି ଚା ଆସିଗଲା, ଚା ପିଇବା। ଆଶା ଏଠି ଗୀତ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଗୀତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ସେ ଖୋଜୁଛି। ଖାତା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେବ ହେଲା, ଆମେ ଚା ପିଇଦେବା। ଚା ଆସିଗଲା ଆମର। ଆମର ଏବେ ବଚ୍ଚା ପାଟି ସବୁ ଚାଲିଲାଣି ବୁଲିବାକୁ। କ'ଣ ଯିବା? ତଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲ। ବମା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯା ଯାଉନ, ବମା ଠିଆ ହେଇଛି। ଯା ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଚପଲ ନେଇକି ଭୁତୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଚପଲଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଚାଲ ଏଇଟା ପାଖରେ ରହିବ, ଦୂରକୁ ଯିବନି।
ଟିକେ ଏଇଠି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଖେଳିବ, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଟିକେ ଖେଳିବ, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଖୋଲା ପବନ ବାଜିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ବାହାରକୁ। ନେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସିଏ ଯାହା କରିବ ଇଏ ବି ସେଇଆ କରିବ। ଡରୁଛି।